Unboxing. Kamay. Tulong. Ay! Reference muna. Gano'n kalaki. Ito yung box ko uli. Extra. Ganyan lang siya kalaki. Yung gilid. Kailangan ko makita. Ayan. Mamimiss ni Lester yan. Ayan na. Si Zao ko nga, hindi ko pa nakikita sa internet eh. Sa best pa na. Tada. Fuck, makikita. Ayaw bumukas. Tada. Bibli. Ilaw. Bibli. Poster. Cute. Manual. Bibli. Lester. Excited. Laki talaga. Oh, puro original ka na. Original. Wala na pala lumalabas sa titihong yung naba mo. Wala nga. Original ka na rin. Matagal naman yan, pero matagal. At 30th anniversary. Lucky you. Espada. Bibulay. Manual. Kamay. Dalawa pala yan. Hindi ko lang, isa lang talaga yung gumagalaw pala. Hindi, dalawa. Ayun. Hindi, huwag ka. Ako na ito. Ako nga no, dalawa. Dalawa. Dami ka na yun. Sabi nga kamay eh. Tuturuan. Panels. Yan. Yung tinitignan para pinilester eh. Paano din naman si ano? Sino? Si Zombie. Sabi? Paano rin kaya yun? Ay, nandito rito. Sa likod. Neck. Sticker. Kumpla. Meaning original. Hobby.net. Original. Yes. A frame. Ulo. Skirts. Legs. Wings. Wings flap. Clear parts. Blue. Pink. Pink. Pero. Yeah. So big. Biggest part ever. Yung Sticker. unicorn, no? And cutting mat. Unicorn. Ang laki ng ating mata. Mousepad. Okay. Unbox. Oo nga. Kaunti na yan. Bam yan.